An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Nimano ga foli ani taninda o ma ga dana tala ka di radio Kledu kan waati la radio Kledu ni adon kibaru ni kunnafoni no o kɛnɛ o sigile bi kalo kile sabai no ye tula fin kile sabai nango mois de septembre no waati konna la sa ama fongo mena ka ka u fe non waati la lu kan ka yoro gura adatu su waati do o konna la o gara be maka o re de no che wala sa no ye ba ma chu kona se ka do ko woro la chu mina mi re de no che o gara be maka no waati la wala sama fungo fagali munu kono ulu kerame kalo kletan ane kele kletan fla me jouer kalo samba fla ne mwa o kono la o ko bo chugo men wati la ane Kasim Traoré anal na nyosro alna nyafolike anu wati o bal o tabulu uluka watu la sa ama fonko mu afoma kwa transporteru ulune jawgala no commerçant ane consommateur sa uluka ni ka la fasa jengulu kon dira no gouvernement ujora ko obolo di nyoma wa ubena fenkelenka mumbora ko kon la amno bela jele franyo wa ko dama la dira o kon la Lorena kaseka mi kunafun nasa awma mi broma Traoré alubolo mi choix kolela Jibril Kaba ka kunafun bela jele sawma ka foli ani tamni inde awma mi ya ka dana talla ka dami radio Kledu aleka ni watu o konlala babu ambe afaya ko damne la chugumna malana ni Kasim Traoré nana lesira ka enyo soro sisa no ka sababu ke ni watu konlala amafongo fali mun kon kera watu temeluna minye jouer kalo o jantemelen konlala kontene sobe sankleni kalo flanyo ombobi karami kalo kletan kele ane kalo kletan ane fla kon watu lu kon la sa may munye critique sombe no be mi commune sabana o konona no watu kon la na fomo forsata luka nyamaba luka okmo luko be esenan wata no polsu ulta fanfla mala jenane Kasim Traoré nana lesira ka nyosro aleka nyafoli kanye crafoni no luka la vraiment ne Kasim na ale ma labe ambalaje ambe tamunye minaka kaw lu feno ni watu okonola la encore mi minaka kaw lu feno e determiner ken watu lu konola la mafosa go lu ka rola no mi bamachu ko se ku ga rore ka se ka alaka na chukomina donc ukono ubena mi e kan konna ni watu la o kan o te dore la sa minye shumana se yoro dola mo ka ro koni ko o datu re ma shite ye ken mala la foma ko kuru fe ma shika na mi ken ma no watu la koni ubeno ka uredema unyonte yinno wala sa minye la bombe se ga sabati chumna u ka rola no Mariam Kouyaté ale nyinin ka koka angale ka sirawlame lakana sabati balia Mali kono a kelembe geleya baye jamanadenw mabi ameyoro mina iko sisan minaka kaw fe non Mali koroyan fanfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kelen fanga tɛ se banbagaciw kɛlɛli la o hukumu kɔnɔna na u ye sigi ka fɔ kɛ ani hakili falen caman u ka sigi ka fɔ wolola fɛn minnu na o de ye hakilinaw ye n'u ye mun wele ko menaka sans armes o kɔrɔ ye mun ye ko kɛlɛbolotigiw si kana ye menaka dugu kɔnɔ bilen u ka ni hakilina in sigila sen kan kabini salon nga ntɛnɛdon de u ye ni hakilina in labato u ka baaraw kun fɔlɔ kɛla mun ye o de ye ka waatiw subandi yɛrɛmabila tɛ kɛ waati minnu kɔnɔ i n'a fɔ surɔfana tɔw dulen kɔfɛ nɛgɛ kaɲa 22 senamatigi fara mobilitigi kan sarabakana yamariyalen tɛ maa si ye borifɛn senfilatigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mototigiw ni sɔmi kɛlen bɛ olu yɛrɛ de ma kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko moto kana ye fewu fitirimagɛnw kɔnɔna na sarabadaw la ni waati kofɔlen ninnu yamariyala baarakɛla damadɔ de ma i n'a fɔ kɛnɛya sabati maaw kuran baarakɛlaw k'o fara ji baarakɛlaw kan Musa Ag Ashara Juman n'ale ye ni hakilina in taba dɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko ni baara in tɛna dan menaka kelen ma sabula ni banbagaciw warakatalen bɛ Mali kɔrɔyanfan caman de fɛ an ka dɔn k'a fɔ menaka sans armes o ye menakakaw yɛrɛ ka hakilinaw talen walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na menaka dugu kɔnɔ. Madame Kouyaté eninte kala selinu ola anya fa chugomna wo fali mun kon grame kalo kletan fla ka se mi kletan ani flama mi jouer kalo o kon la samba flan muga o kon la wati la sa akobe minye tribunal ka bloka Kasim Traoré se ka munya fa ya ko labi ene wula flo
kaba inula amese ka mi fo o ye ka fo mogo faga mun kɛra salo ni a kɛra imam digo ka misiri dala badla bugu o sɛgɛsɛgɛlu de bɛ senna a bɛ kalo kelen bɔ maa caman welela k'o ɲininka nin ko in na min ye imam digo yɛrɛ ale ɲininkara M5 fɛ fana kɔnɔna na min ye Ben le cerveau ka taa se Muntaka Tall ninnu ma ani u ka tɔn cɛman olu ɲininkara nin ko in senfɛ bi de min ye tribunal min bɛ commune sabanan kɔnɔna na o ka premier cabinet mɔgɔw ye wele bila Forsati ɲɛmaa dɔw ma ka na olu ɲininka bon mun bɛ polisilakaw yɛrɛ tɔgɔ la Forsati kɔnɔna na n'o ye Usmane Samake ye ɲininkali kɛra ale de la o de kɔfɛ juge y'a jira k'a fɔ ko a bɛ a to a bolokɔrɔ o ye k'a fɔ ko k'a bila ka taa kaso la kabini o ko yɛrɛ kɛra min ye Usmane Samake ye n'o ye commissaire divisionnaire ye polisi don ale kɔni yɛrɛ jɛra n'a ye sabula a kun y'a ka marifa n'a ka berew bɛɛ lajɛlen bɔ k'o di a ka chauffeur ma k'o ka taa ni o ye a yɛrɛ taara a taatɔ fana kasobon na fana a ka polisiw y'a jira polisiw ye wulikajɔ kɛ fana k'u ma jɛ ni a ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ polisiw ye welewelema dabila u ka tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen polisi syndicat fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ GMS kɔnɔna na olu de jɛra ka kɛ jɛkulu ye kaba k'u kunda kasobonba kan nka faamaw y'a jira k'a fɔ ko u ni kasobon mɔgɔw kɔni ma se ɲɔgɔn ma sabula olu yɛrɛ y'a lajɛ a ko bɛ se ka dilan cogo min na u ka cɛ bɛ se ka bɔ ka d'u ma cogo min donc waati min na an filɛ ka kuma sisan kaba GMS kɔnɔna na min ye Usmane Samake ye n'o ye commissaire divisionnaire ye ale labilara a bɛ GMS la ani polisi tɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ko tɔ kan fana kan ka kɛ cogo min na ani sɛgɛsɛgɛli tɔ kan ka kɛ cogo min na fana o fana bɛ sen na nka an ye a mɛn fana k'a fɔ ministre so min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ polisiw ka ko kunna olu ye wulikajɔ kɛ yaasa nin ko in a kana taa kɛ giririgajɔ wɛrɛ ye sabula Forsati yɛrɛ ale kɔnɔna na gendarmew b'a kɔnɔ cogo min gardiw b'a kɔnɔ ten polisiw fana b'a kɔnɔ n'a fɔra ko polisiw ka ɲɛmɔgɔ ka minɛ ta k'a sɔrɔ waleya mun yɛrɛ kɛra waati min na maa minnu tun bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la olu bɛ yen olu ja tɛ ka tigɛ foyi tɛ ka kɛ olu la o de ye polisiw dimikun ye an kɔni ye min sɔrɔ nin waati na kaba o ye nin ye ni ɲininkali dɔ b'i bolo. Kasim nin ko in kɔfɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a la. kɔlɔlɔ ye min ye parce que feeretigiw yɛrɛ bɛ gun kelen de kɔnɔna na bon polisiw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon an ka lakanako la wa Forsati min yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ a fanba dugukɔnɔ baara o ye polisi ye parce que jɛkulu min don wulicogo min b'a la ale ni tɔw tɛ kelen ye laɲini kɛkun ye min ye duguba kɔnɔnaw lakana n'u o ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ polisilakaw de bolo wa polisiw ninnu fana minnu don fana u fana ye a baara kɛ fo ka se a dan na sira min bɛ se ka kɛ mɔgɔ la o ye k'a fɔ bi ni nin kɛra est ce que sɛgɛsɛgɛli tagalen ɲɛfɛ gendarme ɲɛmɔgɔw ani garde ɲɛmɔgɔw est ce que olu bɛna se ka ɲininka kuma tɛ k'a fɔ ko polisikɛ in donna kaso la cogo min n'a nana bɔ fanga la ta est ce que u bɛna se ka ta ka ɲɛsin o tɔw ma maa minnu fana tɔw bɛ yen n'olu ye ɲɛmɔgɔw ye nin ko la n'olu ye yamaruya di k'a fɔ ko kana ninnu bɛɛ lajɛlen ko ka Forsati ka baarakɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna kɛnɛ kan est ce que o gendarme ɲɛmɔgɔ n'o polisi ɲɛmɔgɔ baw olu fana bɛɛ bɛna se ka wele tuguni i n'a fɔ sariya kan ka baara kɛ cogo min o de ye jɔrɔ n'a ye ko la. Ok Kasim a dafara. nin kan ka aw bɔ wula in na. I Tarawele. an bɛ to min lafasajɛkulu olu ka tɔn o kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni olu daminɛ la cogo min na fo ma ko transporteur ani min ye jagokɛla n'o ye commerçant ye ani min ye minnu bɛ da dugu la nɔfɛ ko walasa u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'o ye consommateur olu kɔni u bɛɛ lajɛlen jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ni gouvernement u jɛra ka min bɛnkan sɛbɛn kɔni k'u ɲɔgɔn cɛ u ye kalo caman kalo 5 ɲɔgɔn de kɛ kuma ninnu la walasa u bɛ se ka bɛn min ye sira kelen kan cogo min na o sira kelen o de nana bɛn nin waati olu kɔnɔna la u kɔni u bɛnna min ye kan kelen kan min Ablaye Cissé donc n'ale senam o ɲɛmaa ye an k'ale ka kuma kɔnɔ lamɛn André Traoré ka kuma bara la. An nisɔndiyalen don wula in na parce que don min an bɛ don yan nɔ an diminen kun don mais bi an nisɔndiyalen de don foyi ma lasa ma sigikafɔ kɔ an ye kalo 5 de kɛ sigikafɔ la madame le ministre ale fɔra min kɔ n'o ye Haruna Touré an b'a fo ale taara min nana nɔ na an b'o fana fo o ma dɛsɛ a ka baara la o fɛn o fɛn min laɲini jamana in bɛ se ka suma cogo min an fana t'a ɲini jamana in ka kalaya an bɛ se k'an ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ jamana in sumalen don an y'an ka hakɛ ɲini jamana in sumalen u y'a d'an ma o sumaya kelen kɔnɔ ala barika la baara ninnu fana an b'a fɔ u ye k'a fɔ signature kɛra bi papiyew dira mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ baaraw daminɛna terrain kan
aka ca kalo kelen pour que ka yiraw la k'a fɔ nin gouvernement ye engagé len don baara kama o tumana ni mɔgɔ engagé len don baara kama est ce que a man kan anw fana k'u dɛmɛ u ka baara la wa an ka kan k'u dɛmɛ u ka baara la déjà mɔgɔ sugu bi 87 an y'o état de lieu kɛ fɔlɔ o ye domaine ka niveau ye niveau tɔw bɛ yen nɔ transport ala barika la u ka doléance fɔlɔfɔlɔ olu dɔw kɛra ka ban an bɛ se k'a fɔ boucherw olu fana k'u mago bɛ fɛn min na n'o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye baara dɔw kɛra o la ka ban depuis dossier yɛrɛ ma don anw bolo o ye terrain kan baara daminɛ n'an ye o tumana o diyara an ye an b'u fo n'u jɔra yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna ma nin groupe ba naani u b'u jɔlen u kɔfɛ ka d'a kan mɔgɔ min ko k'a b'i mago dilan i fana ka kan k'a dɛmɛ o tumana an ye fɛn ye nin gouvernement in na an ka maliye la ne kɔni bɛ se k'a fɔ ne ka maliye la ma yɔgɔ ye fɔlɔ parce que ni hadamaden ɲuman k'i ye i ka kan k'a dɔn a ye ne ka maliye la ma deli k'a ye k'a fɔ u ka accepter ko titre ka kɛ mali suguw la ni nin tɛ ko nɔgɔman tɛ dɛ musaka b'a la fɛn bɛɛ b'a la mais u y'a accepter o tumana engagement min u y'a ta a timoko ɲuman an bɛ ala de deli ala k'a nɔgɔya olu ye a timinandiya ala k'a nɔgɔya anw fana ye k'u accompagner an b'aw fana fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn min kɛnɛ kan Abla Sisi ale tɛmɛlen kɔfɛ min Andre Traoré min ye ministre o ɲininka min ye Madina Sissoco an ka ale ka kumakan lamɛn halisa min ye o sira kelen o kan. Il a fallu que kalo duuru in kɔnɔ bɛɛ k'i dusu da k'a fɔ anw bɛ min ɲini o ye jamana in ka se ka fosi ka bɔ a bɛ degun min kɔnɔ bi bɛɛ hakilina de kɛr'o ye an bɛ min ɲini o ye jamana kɔnɔdenw u bɛ lafiya sɔrɔ cogo min bɛɛ hakilina de kɛr'o ye ni bɛɛ hakilina kɛr'o ye ka sigi ka kuma n'o hakilina ye o tɛ se ka wolo foyi la bɛn kɔ an b'o bɛn kɛnɛ de kan bi o bɛn kɛnɛ an ye document signé ne ye document signé groupement 4 transporteurs ni conducteurs routiers b'o la consommateurs b'o la commerçants b'o la donc an ye o signé kalo tɛmɛlen le 27 juillet kalo tile 27 an y'a signé ministre tɔw o y'a sɔrɔ olu tɛ sur place n ye document ta ka taa di ministre tɔw ma u bɛɛ y'a signé bari u ka mɔgɔw bɛɛ sigira kuma in kɔnɔ u ye kuma in kɛ u ye kuma in u ka mɔgɔ minnu nana kuma in kɔnɔ o taara ka taa ɲɛf'u ye k'a fɔ an ye bɛnkan sɔrɔ an ye bɛnkan joli sɔrɔ bɛnkan 6 sɔrɔ la transporteur ni routiers la bɛnkan 5 sɔrɔ la marché mɔgɔw ka commerçant bɛnkan 5 sɔrɔ la boucherw la bɛnkanw bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ la sa an bɛ to min ye nin waati o kɔnɔna la an bɛna min ye pharmacie n'o ye furakɛlaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'an ka laada furakɛli o kɔnɔna la n'o ye farafin fura olu baaraw bɛ kɛ cogo min na olu ka tile kɛrɛnkɛrɛnnenya olu kun bolo dalen don nin waati la ɲinan san o baaraw olu kɛra cogo di nin waatiw la min ye farafin fura yɛrɛ a jɔsen jumɛn bɛ n'o y'an ka laada fura jɔsen jumɛn bɛ min ye coronavirus kɛlɛli la nin waati kɔnɔna la an ka nin waati la Worokiya Sanogo an k'ale ka kuma kɔnɔ mɛ min Fanta Jakite ale ka kuma bara la o kuma bi an bɛ yan nɔ parce que don kɛrɛnkɛrɛnnen de talen don farafina kɔnɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ko an ka hakiliw jagabɔ ko an ka kunnafoniw di laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ bana kɛlɛ la o de la ɲinɛ ayiwa a fɛn sigira sen kan nin y'a san 20 tɛmɛna ɲinɛ ta a fɔra k'an k'a lajɛ ko laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ bana jugu min nana 2019 ko yala laada furabɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'o la anw ye baara jumɛn de kɛ n'o bɛ taga n'o ye laada furako ye n'o bɛ taa covid-19 kɛlɛli hukumu kɔnɔ FEMATI mun ye furabɔnaw ka tɔn mun y'o ye n'o parce que an laɲini ye ka kunnafoni jɔnjɔn de di an ka laada furabɔw kan an bɛ baara min kɛ a ka bon mɔgɔw ɲɛ bɛ min na kɛnɛ ma n'i ko laada fura an k'a dɔn laada fura tɛ dɔrɔn jiri dɔrɔn ye laada fura ye mɔgɔ minnu ye laada fura bɔnaw ye ni dɔnniya b'u la n'u b'an ka sigidaw la olu de bɛ mɔgɔw furakɛ o bɔlen kɔ in fana a b'a ye taabolo dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ko paratigi o bɛ yen nɔ n'o ye laada furakɛ ye ni n ko n b'a fɔ taamasiyɛn na i n'a fɔ kolotugu tradition na o ye paratigi de ye o bɔlen kɔ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw yen nɔ musokɔrɔbaw bɛ yen nɔ minnu bɛ denw salo nin bɛɛ de ye laada furabɔ ye a kana kɛ mɔgɔ ɲɛ na ko fura dɔrɔn de don o kuma anw fɛ yan nɔ anw bɛ ɲinini de kɛ ɲinini mana kɛ ɲinini de b'a to an bɛ se furaw ma an ɲɛ b'a la gafe minnu filɛ yan nin gafe ninnu bɛɛ ye ɲinini gafew de don o ɲinini kunnafoni minnu bɛ yen olu de bɛ tɔbɔtɔ k'a kɛ ka furaw fana dilan fura minnu dilanla an ye fura dɔw dilan o furaw bɛ bi gafe kɔnɔ gafe min ko fura minnu kan ka kɛ ka mɔgɔw furakɛ o b'o o gafe kɔnɔ an ka Mali ɲɛmɔgɔw u ka laada furabɔ don da la
u ka an dɛmɛ kunnafoni jɔnjɔn mun b'an bolo u ka se ka bayɛlɛmɛ ka kɛ ka furaw dilan fura minnu an b'a a jɛnsɛn fura minnu an bɛ papiye ɲini na papiye mun b'a to k'a fɔ fura ninnu kɔlɔlɔ t'u la jɔyɔrɔ b'u la u ka sanu o fura minnu n'o bɛ se ka don an ka farimasiw kɔnɔ komi fura tɔw bɛ farimasi kɔnɔ cogo min donc an ka furaw bɛɛ bɛ don farimasi de kɔnɔ parce que ne y'a fɔ ko laada fura an banbaw u y'a to an bolo o kuma an b'a fɔ ko an ka taabolo don an b'a fɔ a bɛ se k'an kɛnɛya an b'a fɔ a bɛ se ka k'an ka siniɲɛsigi ye. am to mi kine ko konla alsa mi ponji ko lu ofeno mu ka la fasa je ku ngwa ka asigi no watila ure de ma baka afonyo ko baro lu tabulu la wakati tumlena wenye fode sina yugo alene mu kuna fundila ku menyo na mi dugo ku temele konla la ko mi chenyara letumbu o kene ka no anga fode sina yugo anga ka kuma ka oname renouvellement wakati manase ka fo ka bureau yelema yentem de papier ci aka syndicat national fene be papier ci ngotuguni kataka comité u bolo farala u sigile me yoro kata mal bomo ko na kata fo région konna la cercle la comité be fa donc anyo papier de so projet konna ka fo kan fene ka nga bureau renouvelé ni syndicat national la santé be élection ke lettre woro be ke ni be ko élection papier ni pour que ka élection recadré donc projet ta ka jate ne syndicat nani de be syndicat nani fo o fene ka famille syndicat folo o syndicat national la santé action sociale promotion de la famille ou ka comité de ano affilié no yentem na wa siège bourse travail au kofe sinatra sibe syndicat des travailleurs sociaux sanitaires ou affilié no système na wa siège fleuve et quartier du fleuve là au kofe simema bien syndicat des médecins c'est un syndicat autonome fenebe ponje kona au kofe sinakambia syndicat des cadres médicaux au fene syndicat autonome au fenebe ponje kona donc élection mi kanga ke élection du mendo syndicat national la santé ka élection de donc au koro mu syndicat nani to mi be o mo manga ye élection ke ro donc avec ikomi mali be fait ka président civique do ka bokko d'Ivoire ka fo ki na voter mali ka président civique la ni Côte d'Ivoire papier donc au TCK donc maintenant bureau national mo na ku na projet élection supervisée ou ya sur salle falino syndicat wore mo la ti syndicat national la santé ou tika élection ke o tuwala fo o mo ka bo salle kono ka dan ou ka militant drum mo chama ya confirmer salle kono ka fo ko oluye syndicat wore mo me olu kelinte donc comme be masika kala manganche ara olu tagara ya fo ko be bureau sigin to donore la utagara o kɛra le 10 mai maintenant Fuseni Koulibaly anaka mɔgɔw tora salle kɔnɔ ka huissier ɲini ka continuer élection fɛ bureau national superviseur tagalen kɔfɛ ko ale yɛrɛ b'a ka syndicat sigi a tilara u ye papier ci bureau national ma ni huissier ka constat ye ka taa n'a ye bureau national mɔgɔw ko k'a fɔ olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛna a reçoit i n'a fɔ secrétaire général parce que ma kila u ka bureau sigi tɔw la olu mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ donc ni tila kɛra tuma min na u ye lettre ci mais a ma o lamɛn a continuera k'a ka syndicat baaraw kɛ congé kɔnɔ a bɛ a ka papiers siɲɛ a b'a ka réunion kɛ fɛn fɛn ka di a b'a kɛ comme syndicaliste donc papiers cira ma fɛn bɛɛ fɔra a ye direction yɛrɛ ye papier ci fɔ bureau national nana dimi lettre caman cilen kɔfɛ k'a fɔ olu tɛna se k'u da don a tɔgɔ la tuguni k'a Fuseni yɛrɛ suspend fo ka taa se congrès ma congrès ye fɛn dɔ de ye ale de bɛ syndicat bɛɛ sanfɛ donc san 5 o san 5 syndicat bɛɛ b'i ka congrès kɛ donc o congrès mana décision ba minnu ta olu de bɛ appliquer fo ka taa se congrès wɛrɛ ma. Mafanga la lujurato limavo luka rola ni watu konla la mi aji bari ale etara mi sansaba ko odama no watu ulubara ulukonla la anga ale reka kuma ko ulula me no wati la me Kasim Traoré ale ka kuma barala Mali lujurato be ni soja kuye oye parce que on met décret mon fait à sansaba de biais relative à la loi de protection des personnes vivant avec handicap anyo sorokunu akunu anya soro akera ni soja baye lujurato bele jelema o kono la amba foko bele jeleni ti fen fen de meni combat kono la o décret na faire mu oye ka lujurato mu be Mali kono o ka hake ko ulu topoto
hakɛ jumɛn ye parce que n'i y'a jateminɛ Mali tɛ kana bila papier caman na papier minnu bɛ a fɔ ko ka hakɛ di lujuratɔw ma diɲɛ ma ka papier dɔw don papier minnu ni Mali a ratifié depuis kabini 2007 et puis en plus au kɔfɛ fana Mali ye loi ta parce que charia yɛrɛ b'a fɔ n'o ye convention ye k'a fɔ ko ni jamana mun y'a ratifié o convention kɔnɔna la article bɛ yen k'a fɔ ko pour que a ka se ka bila sen kan f'i ka loi dɔ de ye domestiqué pour que a ka se ka bila sen kan donc o kɔnɔna la loi in taara loi in bɛ ka décret d'application kɔnɔ décret d'application nani a bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ lujuratɔw ka baarako la ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ lujuratɔw ka minnu n'u bɛ fɛnw dilan n'u tɛ san o fɛɛrɛ ka sɔrɔ la lujuratɔ minnu bɛ baara la déjà jateminɛ ka k'u ye mun b'a to u ka baara la u bɛ se ka u ka baara kɛ hakɛ ɲuman kɔnɔna la hakɛ dafalen kɔnɔna la nin kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo et surtout autorité de la transition bɛɛ lajɛlen ani presse mun y'a accompagné nin kɛlɛ la su ani tile an ka foli bɛ bɛɛ ye. Nto mi aji bari hinale minye Mali lujuratɔ wima o nyema ni wati o konala o bolen ko fa la ma fonko Malien ma bidru nyo olu koni la blala ka bo mi Angola ko lu fe no o koni sura mi Bamako no o kumbera mi ministre e fe no wati la no ye mi Al Amadou Ag elami alu bismillah no wati la anga ka mi kuma ko olu la me Kasim Traoré ka kuma barola abo mun tambe Angola abe kalo da madobo ani Angola jamana mo e contacta anga ambassade fe uto do tumbe kasola do tumbe bolola do tum chetu ye kana mo biworo ani mo saba wode to ngana mais mo bidulu dronde nana parce que mo tan saba ko coronavirus bana kese yara ulula do anye ulutoyi no kenera ambetla ko ka biye 120 mo bidulu men nana bi anyuma la demisano bala muso bala abe digi mo wala la pour que ko laje ambo tambetane maison de migrants la oui an ka ministère ka soda bon shioro be dina yoro be dumuni be fembe be wetle flake après nous va faire ka tuka dugula ambe transport mo beta après nous va faire kana o westege kana ambe projet de la khaduma pour que ka se ka baraka ya de comme jama ka chanye mo teme ani mwani kono dan yo de recensé ambassade la comme jama ka cha donc anga kla fly kla kelen de naleni donc ate kla ngelen ko be ko fe donc ambe encore na amba jigia gouvernement bena ko be ko lana fene ne santan ani kelen deke donc vraiment ko bungira la ambolo donc anga président fila ale de ko nye po anye angon be awfo awwa chenyumon la bara nyumon la ayi awun deme chugo minani anto jugu to fana be amba pe awga an deme chugo mina wolu fana be sigana chugo mina ambo yini awfe wallahi ayara anye ni akunte mo chaman kon don wallahi san chaman ba chang de sin soro kana yanna ama wakati mnata mwenye kalata watu ulu kono ulu usurara ama mwenye kuna funkulo ulu do seka teme mwenye ma ulu fenu watu ulu tabulu ulu ufe kumne kono la sami resumu kono na asigle embe non watanu nje APM mwenye draman jara nongo ale mwenye kuna fundika ama ni watu kono la angalika kuna funu ulu lame kalapiliko ka kuna funi jugu ceri walma kan kalon jugu tike adola ni wale nunu be fambe fe abe jenye fe abe farafina kono abe anga farafina klimiya fa gunkan abe Mali yere kono ya nga ni ya fochugo ina na sarakala ko désinformation électorale abe kanyana ko kurate me misali damadoni ndawma Mali yere ta kono na la ya ni ya jatemine ke samba flani tan saba wati la anya ye kafo mamnu yu kango jamana kuntigia nofe ado be ina fo kenekerene la Modibo Sidibé anya ye kafo atete be bis mamina jama bak mako kudeta kera una taota halsa akumbe chamanyana hali minu ya kudeta ka kumunyana ko ni kalata kera kwale de beteme ngalonjugu darala 100 ans au kofe anya bala halisa angalonjugu kololo bako o make no boray sumela sisi ale sam baflan tan sabakeli ani sam baflan tan shiki ngalonjugu darala kisema sorala abisika ke ngalonjugu be dadola walma abisika ke ngalon metike ka do arranger amsika fo ibe kata kara ka ngalon tike kale arranger parce que ngalonjugu be sika ke do kanuna donc min fora alema parce que ni ngalonjugu tigarata abe faso jama abale de bla fili kono ni faso jama filila fo do reto o kofe nan kunya don ko Mali rete nan kunya don dinga de kono wa o de ya to mo kana ni ko mine ka ke ko bolo ko fe ko jugu ba de du yan kelen tere an tara Ghana Accra kata la sigi minke sigi men de fo hali l'américain jamana kan
san 2016 bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko muso min ni Donald Trump tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Hillary Clinton ye nin ko kelen in y'a baasi s'ale ma a tun bɛ bɛɛ ɲɛna k'ale de bɛ tɛmɛ nka nkalonjugu de y'a bali nkalonjugu nin caman bɛ kɔn k'a kɛ de koyi an bɛ waati min na sisan yɛrɛ Mali la a bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka nkalonjugu da mɔgɔ dɔw la olu jama bɛ se ka ban o la cogo min na donc sigi in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye de ka maaw kunnafoni mɔgɔw ka bɔ u yɛrɛ kalama nin ko in na ni mɔgɔw bɔra u yɛrɛ kalama an bɛna kɛlɛ cogo di maa kelen fanga tɛ se dɛ anw nana n'a ye ka na da aw de ɲɛkɔrɔ basa tuma dɔw la aw kibaru cɛrɛnnaw a jɛnsɛnba yɛrɛ de y'aw ye kunnafoni jugu yɛrɛ jɛnsɛnba de ye aw ye donc ni aw ni anw ani faso jama n'an y'a faamu k'a fɔ ko kojugu minnu bɛ ka dankari an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la an ka kalafiliko la an ka min y'an ka jɛmu fanga yɛrɛ ye ko nin ko in sen b'a la o tumana an bɛna an fanga fara ɲɔgɔn kan parce que maa kelen tɛ se an b'a dɔn fana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn ko kalafiliko yɛrɛ a bɛ danga min na yɛlɛmaw de bolodalen don hali n'u tɛ ka se ka kɛ fɔlɔ yɛlɛmaw bolodalen don o yɛlɛmaw kɔnɔ an bɛ fɛ n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan sariya minnu bɛna ta kunnafoni jugu in kɛlɛlan ka don a kɔnɔ limanaw ne bɛ dansigi min bi tiledu dɔn kibaru o la rédaction bɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ye sisan min Burama Tarawele ale bolo tun bɛ min ye choix kɔlɛ la min ye Jibril Kaba ka kunnafoni lase aw ma nin waati la an b'a fɔ san tɛnɛndu min ye tuma 7 waati la min a bɛna Bagati de sɔrɔ nanzarakan cɛ ɲin na an b'a fɔ ko ala ka dɔgɔkun ala ka a banko ɲuman d'a ma ala ka Mali la kan ala k'an bɔ su la aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan